1 July dok sila 5 July sila 5 July sala botta migom masam begadung nulum langkan nedong ngotung ainge sudak jen ngo continue fast din do dori ngo video ngom yarion tila dungai o dara dolo supa botta migom begadung je migom kire supa lola gedung je so ajok sein gebel dok among udo kampe elge kula ngulum gikhon lambam ibm na ludong supak sin ngulum manam doing ko jen jodi aku borokun dile aku sigi kini aku nguluk homoisabur aku bukthobogi hobo niki eta nguluke so manam ko jen ngulu ka to sembin migom ge aku sem kangen gie ko kintu permanent solution nam pain pama resin ma ponam doing ko aru sob focal number bai em dak je focal number si bosore si em dak je I bosore sala ye ni man resi ma ponam doing ko subak aine tikhadar gange kula bulu aine agerem gersa omia kintu yampur jeta podor hoye na ore bin aine tikhadar dagom sine sage so permanent solution pamaye nulusi mangap toka jen ngulu mane ludagom mane sem ngulu ngasot ke lunga bla ma ka bulu dak je singka barika sim gebat pomotoka barika gebud dak pisat dolo kangkan lambe mi bm na ludong nulu tu baro kai ge to ada masilo nulum ngulu langkan ningka so kaman botta gari dugange gula supa ngulu kera sob tatka begada gai kintu jetia aside binna dungana odo gemang mane doing ko na bulusin kape basiber lagi dang bulusin lamba ko lalen dak se kamala aine gari gidagan supa kintu mala ko asi binna dodar bul poson dunga bulu gemang ai se kamana aine gari gedung ko bang botta migom kida supak bottane taniye gidagai hoy kintu media tani mane news taniye gama karon missing area nge je jodi ami ko opun lok tani kamul sak taiya bo sir mudilo lamba se mibien sir mudilo mobil bien namna bozerung ko taiya so nguluka ngul missing taniye tat pemadon no luki deka so botta migom taniye gada news media ko ga to mang je tabi tat bulu gima pikan mangom ba bottane tani ki kapina ngulum botta bo lubi to man agom de odo mobil namna luki to ka agom de mapuna parisilo ire tu nguluk ire tane area ro ngasot ko eta iddo main rasta ide rasta ase bisodar gore ngolo Lakhimpur town pe ba Naoboisa town pe ko kubida du bilasile migom google card ওদিকে migom semo অনুরোধ লমনা মানে সিদাগে ও ide lamte sem gepin gela ngolo ohaja ilar ব্যবস্থা ko ibite na okai ludu macha nosin MP saram tatka je nok asin bong mana donam hina tatka kintu subak botta migom gada kintu news media ng bulu nguluk kera sob gat mane ngulu opun tonam tani kiri ga mane bad na lub medunya দেখুন তো লুকা পারবো যে অসমীয়া মাছ গুমুলো ধরা হল আপনার বঙাল চুক হল আপনার নাওবৈচা হোক বুলুকতো পকি লাম্ব কিন্তু গতিকে মুলুক মিচিং এরিয়াত যেটা মুলুক মিডিয়া সব গা মাং গতিকে লাম্ব আছে নাই মাং গতিকে MP সারম তাতন লুদাক বলে যে এই বছর চল লাম্ব আছে মই এমদাক কিন্তু লক্ষণীয় হব এই বছর চল লাম্বার কাম মই ইয়ে মানে মুলুক সিসাং অপের মেঙ্গাপ কিন্তু মুলু এটাই কথা মুলু যে মেঙ্গাপ পনাম আছে সেই লাম্ব আছে মমা বলে মুলু আগে বুঝিছু পনাম আগে মেঙ্কিছু আগে মুলু কাঙ্গে কোনা লাম্বার আগে কাঙ্গানপ অকল কাম মকান লাগে আগে মনাম দে মানে যুক্তি Mera, ada mah katok asilo, aine gari gada gai, mana kampung gari, nudu kai gai tope, karan bulu kampung galugam gan kita silo bulu asin kiri asin, ekdom merpona gada apa gitu, ngulum kini merpoman, ada nguluk mana merponam doing ko, ada lokoni apa, angku bosar excel, angku bosar excel ngul apu mangga pikul kapan nama, ini bosar excel lambaram bulu mana komplain man, jadi komplain mah bulu ngul raja agak decision apa nama, mera guna, aru kapoleh sebang, mana, supak dong lambar sigi kapora. Aine migom gaibo ar acche kato kumabo mala kolo jetia neki kampo la acche dagaji odo gramang karon bulu asi poso dakpe bulu esiara dune je esiara dunam ko ki bulu silo kotonam podong si omang acche si kamatonam bulu sia ningkem na mane sipak ningkem na bulu silo asi kamadi sogidon katok mane nguluka missing opuntonam sage lui lumarna mangom ba bulu murkong ajok bimiloi aidak bong rempe manidak gumna bulu madupe mama ba seko sing ngulu missing opun no supak idik ko barikang aduji supang ngulu news da bojek kaing mang ngulu ami ko opun lok video ngam kaik dak sekkai hukum ko yutpen ka sekkai goru ko yutbom kam na kindu ngulu ka missing lokam kaik dan mang manggap sudah bongkar agama